সাতরাকায় অভিনব পন্থায় বৃদ্ধার কাছ থেকে সোনার অলংকার হাতিয়ে চম্পট দিল বাইকে করে আসা দুই দুষ্কৃতী। বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে রানীগঞ্জের খাটুশ্যাম মন্দির সংলগ্ন সদানন্দ চক্রবর্তী লেনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, স্থানীয় এক প্রবীণ মহিলা মন্দির থেকে বাড়ি যাচ্ছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করেই ওই গলিতে বাইকে করে আসে দুই ব্যক্তি। বৃদ্ধার বয়ান অনুযায়ী তাদের মধ্যে একজন পুলিশের পরিচয় দিয়ে বৃদ্ধাকে শরীরে থাকা সোনার অলংকার খুলে নিতে বলেন। বলা হয় পুলিশের মানা আছে। প্রাথমিক অবস্থায় বৃদ্ধা হকচকিয়ে গেলেও পরবর্তীতে তাদের কথায় গলায় থাকা সোনার চেন, হাতের দুটো চুড়ি এবং একটি আংটি খুলে দেন। অলংকার খুলতে বৃদ্ধাকে সাহায্য করেন ওই দুই ব্যক্তি। এরপর কাগজের মোড়কে অলংকারগুলি ভরে বৃদ্ধার হাতে তুলে দিয়ে বাইকে করে এলাকা ছাড়েন তারা। কিছু দূর গিয়েই কাগজের মোড়ক খুলতেই বৃদ্ধার মাথায় বজ্রাঘাত নেমে আসে। দেখেন কাগজের ভেতর দুটি প্লাস্টিকের চুড়ি রয়েছে। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে পাড়া প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকজনদের বিষয়টি জানান বৃদ্ধা। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানীগঞ্জ থানা ও পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ। আসেন কমিশনারেটের এসিপি সেন্ট্রাল 2 বিমান কুমার মিদ্দা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। जाके आए, आरती हो गया ना तो हम घर आ गए। तो घर जा रहे थे तो वो ऐसे बोलता माई जी राम राम भाई। तो हम सोचा कि कौन जान पहचान का है, उसको हम चेहरा भी जानते नहीं है। और हम तो अभी क्या हो गया ना, हम रानीगंज के आदमी को नहीं जानते हैं, सब भूल गए। रहते हम रानीगंज में ही। तो हम सोचे क्या कौन अनजान आदमी हमको बुला रहा है। बोले क्या बात है? तो बोलता है कि ना हम है जो पुलिस का आदमी है। हम सोचा कोई पुराना जान पहचान का होगा तभी हम उसके पास गए। पुलिस का आदमी है तो आप है ना ये गहना वना नहीं पहन सकते। आप सोना का पहने गला में, हाथ में सोना का पहने उस नहीं पहन सकते, मना है। 2 दिन के लिए आप अखबार पढ़ते हैं? बोले अखबार तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग तो टीवी देखते हैं। तब बोला कि नहीं है ना, सब में है ना ये है कि आप सोना नहीं पहन के जाएंगे और 2-3 दिन घर में सोना नहीं पहनेंगे। पुलिस का मना है। तो हमको पुलिस का ऑर्डर है तो हमको ड्यूटी निभाने। ये सब खोल दीजिए, खोल के अपना ब्लाउज में डाल दीजिए। तो हम बोले कि हम पाकिट उकिट तो है नहीं, हम कहाँ रखेगा, ऐसे गिर जाएगा रास्ता में। बोलता नहीं नहीं है ना, यहाँ पर डाल दीजिए और सब खोल के जाना पड़ेगा। तो गला का खोल दिया और अब है जो हाथ का हम बोले नहीं खुलेगा, ये हमारा थोड़ा सख्त है। वो नहीं खुल जाएगा, खुल जाएगा। फिर है जो एक तो हमारा खुल गया, एक है जो जबरदस्ती टांग के खोला। हमारा हाथ एकदम लाल होके छिल गया। ये भी अंगूठी सब खुल गई, सब खोला। हाँ, तो ये खुला नहीं और वो ये खुल गया। बोले केटो अंगूठी केटो जेवर लेके गया? एक अंगूठी, एक चेन और 2 गो चूड़ी। और फिर क्या किया? वो खोल के क्या आपको बोला? बोला कि हम आपको कागज देता है, कागज में आपको डाल देंगे और ये आप है जो यहाँ पर रख के ले जाइए। अच्छा। तो कागज में क्या किया, प्लास्टिक का चूड़ी डाल दिया और वो ऐसे मोड़ के दे दिया ना। तो उसके सामने हम नहीं खोला, हम थोड़ा दूर जाके खोला, उतना में वो भाग गया। जय माई जी करके ऐसे करके बुलाया तो माँ देखी कौन बुला रहा भाई। तो माँ गई है, इधर में उस आदमी को भी बुलाया। पहले उस आदमी को बोला कि हम पुलिस का आदमी है, हमको चेन दे दीजिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। पुलिस का वैन आगे खड़ा है। तो वो आदमी चूँकि उससे मिला हुआ था, वो उसको चेन पकड़ाया। तो फिर माँ को भी वैसे ही बोला आप चेन दे दीजिए, चूड़ी दे दीजिए। चूड़ी हाथ से नहीं निकल रहा था, फिर भी निकाल के ले लिए, निकाल के कागज़ में रख के माँ को पकड़ा दिया। अब फिर वो आदमी उसके पैर वहाँ वो लोग NSB रोड में दोनों आदमी मिल के चला गया। माँ देखी तो उसमें प्लास्टिक का चूड़ी, ओरिजिनल चूड़ी और गला का चेन और एक अंगूठी, तीनों लेके वो लोग चले गए। রানীগঞ্জ থেকে সুরজিৎ বাউরির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। আপনি কি আপনার দোকান, রেস্তোরাঁ বা ব্যবসার জন্য বিশ্বস্ত এবং নিরাপদ পানীয় সরবরাহকারীর খোঁজ করছেন? ভাবছেন কোথায় পাবেন? তাহলে দেরি না করে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন আলো এন্টারপ্রাইজের সাথে। আমরা বিসলেরির মেন সুপার ডিস্ট্রিবিউটর অ্যান্ড সুপার স্টকিস্ট। আমাদের এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ভারতের উচ্চমানের নিরাপদ পানীয় সরবরাহকারী বিসলেরির মিনারেল ওয়াটার, সোডা ও সফট ড্রিঙ্কস একদম সুলভ মূল্যে। তাহলে আর সময় নষ্ট না করে
মানসম্মত বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য পানীয় পেতে চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। ঠিকানা সারদাপল্লী, বেনাচিটি, দুর্গাপুর 713213। বিশদে জানতে কল করুন 9064157482 অথবা 9064457040 এই নম্বরে। সুলভের সঠিক চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ হসপিটাল। 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ব্লাড ব্যাংক, ট্রমা কেয়ার। আপনাদের সেবায় আমরা তৎপর। গুণমান ও পরিষেবায় দুর্গাপুর বিধাননগরের ডক্টর জাকির হোসেন এভিনিউর বিবেকানন্দ হসপিটাল শিল্পাঞ্চলের মানুষের মন জয় করেছে। নতুন বছরে সাফল্যের চাবিকাঠি চান? সেরা জ্যোতিষের শিরোপা, ইন্ডিয়ান আইকন অ্যাওয়ার্ড 2024 আর গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত অ্যাস্ট্রোলজার আর বাস্তু কনসালটেন্ট চিন্ময় শাস্ত্রীর কাছে আজই যান। কালার থেরাপি, নামের বানান সংশোধন সহ সঠিক মানের গ্রহরত্ন দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করুন। কল 9609604638 অথবা ভিজিট বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর। ছিমছাম পরিবেশ এবং প্রাইম লোকেশনে মনের মতো সুন্দর হোটেল মানেই হোটেল অ্যাস্টর। হোটেল অ্যাস্টরে আপনি পাবেন মনের মতো সিঙ্গেল এবং ডাবল বেডের অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত রুম, পাবেন রকমারি জিভে জল আনা স্বাদের ইন্ডিয়ান, চাইনিজ এবং কন্টিনেন্টাল ভ্যারাইটি ডিশ দিয়ে সাজানো ঝাঁ চকচকে ব্যাংকুয়েট। সিটি সেন্টারের ক্ষুদিরাম বসু সরণির মতো অভিজাত এলাকার আপনার মনের মতো রুম পেতে আজই যোগাযোগ করুন হোটেল অ্যাস্টর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16। আপনারা দেখছেন টিভি নিউজ 10। আপনারা মানে আমরা।